ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪೂರ್ತಿ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಂತಹ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಶುಭಯೋಗಗಳಾದ ಹರ್ಷಣ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಜ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರವು ನಮಗೆ ಉಮಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಲಾ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಚಿಂತಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿದಶೆಯ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ. ಈ ಕಥೆಯು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ರಾವಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ರಾವಣ ಹೇಳಿದ, ಶ್ರೀರಾಮ ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಹೆಸರು ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾವಣ ಎಂದು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ. ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು. ಈಗ ಆ ಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ತೇಲಿತಂದ್ರೆ, ರಾವಣ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಣೆ ಇದೆ ಎಂದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎ. ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲದಿಂದ. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಾವಣನ ಬಳಿ ದೂತರಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು? ಎ. ಅಂಗದರು, ಬಿ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು, ಸಿ. ಸುಗ್ರೀವರು, ಡಿ. ವಿಭೀಷಣರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ದೈವಜ್ಞ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇ ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚಿಂತಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಾಯ ನಮಃ. ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇ ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚಿಂತಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಾಯ ನಮಃ. ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇ ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚಿಂತಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಾಯ ನಮಃ.
एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं
नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते
प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं
शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः।
ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः।
ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः।
ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः।